の映画人の皆様からもメッセージをたくさん頂戴いたしました。まずはダークナイトをはじめハリウッドで数々の大作を世に放つ世界を代表する映画監督クリストファー・ノーラン監督のビデオメッセージです。ご覧ください。 Hello, I'm Christopher Nolan, director of Tenet. I just want to say congratulations on the start of the 33rd annual Tokyo International Film Festival. The fact that in these challenging times that you've found a way to honor and enjoy watching films on the big screen is a source of inspiration to myself and other filmmakers around the world. And the excitement around cinema and maintaining the excitement around the big screen experience, not just for fans of movies in Japan, but for all film lovers all over the world, is extremely exciting. And so, congratulations, and please enjoy the festival. ありがとうございます。クリストファー・ノーラン監督のビデオメッセージでした。続いて第63回カンヌ映画祭にてパルムドールを受賞され、今回のアジア交流ラウンジのトークにも参加していただきますアピチャッポン・ウィーラセタ君監督のビデオメッセージです。ご覧ください。 Hi, it's Apichatpong here. Greetings from Thailand. I hope everyone is doing well. I'm really happy that we are here for this important event. And hopefully in not too long we can meet again for real. And we will treasure, being around strangers in the dark, seeing moving images together. But meanwhile, we have to support our film industry. Let's engage in discussing possibilities and make donations if you can, and make film festivals alive. Lastly, I congratulate you, Tokyo International Film Festival, for your 33rd birthday and for your dedication to make this edition happen and to continue. Thank you very much. ありがとうございます。アジア交流ラウンジのトークに登場されますので、ぜひ皆様もご参加ください。続いてカンヌ国際映画祭総代表のティエリー・フレモン様からのビデオメッセージです。ご覧ください。 Bonjour Tokyo. Bonjour Tokyo. Bonjour Takeshi Isamatsu. Et merci de me donner l'occasion de m'adresser au public japonais. Je suis Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes et du Festival Lumière à Lyon. Je suis heureux de m'adresser aux spectateurs japonais et à mes collègues organisateurs du Festival de Tokyo. En cette année difficile pour tout le monde, difficile pour le cinéma mais difficile pour la vie. Et en même temps, le fait de faire un festival de cinéma, c'est une certaine façon de lutter pour la vie. Le fait de s'échanger les messages en vidéo, c'est une manière de continuer à communiquer, à se rencontrer, à se voir. J'ai eu la chance de participer au Festival de Tokyo il y a 3 ans pour l'arrivée des films Lumière au Japon, et j'avais été très heureux du public, très heureux de l'organisation, très heureux de me trouver dans cette belle ville où a été inventé le judo, mon autre passion. Je voudrais dire que organiser un festival de cinéma cette année demande un certain courage, et je voudrais féliciter les organisateurs du Festival de Tokyo, dire aussi que c'est un encouragement pour les artistes. Il y a des gens qui ont fait des films un peu partout dans ce monde, un peu partout dans le monde, et qui ont envie que ces films soient montrés et soient vus. C'est un encouragement pour les professionnels, c'est un encouragement aussi pour les spectateurs. Et c'est fantastique, l'idée que le Festival de Tokyo a lieu. Nous venons de terminer ici à Lyon le Festival Lumière, et c'est très extraordinaire l'idée que le cinéma continue de vivre ici, depuis la ville natale du cinématographe Lumière. Nous savons que ce sont les 125 ans de la naissance du cinéma et des salles de cinéma. Et c'est très extraordinaire pour tous ceux qui, à travers le monde, peuvent continuer à montrer des films et peuvent dire que le cinéma a encore un grand, grand avenir grâce aux organisateurs de festivals, grâce aux artistes et grâce aux spectateurs. Bon festival à tous.
手が沸き起こりました。なんか気持ちすごく伝わってきました。今フランスはまた大変な事態に突入してますけれども、そんな中ティエリー・フレモン様からメッセージをいただきました。ありがとうございました。それでは最後に俳優で映画監督のロバート・デ・ニーロ様からのメッセージをご紹介させていただきます。どうぞご覧ください。 Hello, 33rd Tokyo International Film Festival. Omedetou gozaimasu. Congratulations. We hope that it will be a big, big success, and we know it will be. Again, omedetou gozaimasu. Congratulations. すごいなんかすごいなっていうね、短いけれども存在感抜群というロバート・デ・ニーロ様からメッセージをいただきました。ありがとうございました。皆様のコメントにあったように、こんな時期に、そして東京でこうやって映画祭がやれることを本当に心から喜んでくださっている、そんなメッセージがたくさん届いたこと、とても感謝いたしております。ぜひ全員で一丸となって映画界を盛り上げていきたいと、また心を新たにいたしました。ありがとうございました。